हाय हेलो नमस्कार मो ओडिया यूट्यूबर आपण मानक स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल को। सो हाय गाइस आम आपण गोटे नुआ भिडियो देवाक जाऊँ जहाँकि सूरत एक वाटर पार्क जहाँकि फुल भिडियोटे यहाँ आपण मैंने लास्ट पर्यटन वाच करेंगे आम कितु आम तो ये पूरा मजा मस्ती कर पूरा फुल एंटरटेनमेंट होती भितर। आशा कर मोर ये भिडियोटा भल लगे लास्ट पर्यटन वाच करेंगे जानीपर आम के मजा कर भिडियो मध्यम मजा करें देखो लास्ट में वाच करिए। चलो तो ये भीतर तो गेट बंद अच्छी आ कि समय पर भीतर गेट खोला हम यहाँ हूँ बाहर गेट आम जहाँ आप देखुचु बाहर गेट यहाँ भीतर भी बहुत एंटरटेनमेंट होती देखिए और एंजॉय करेंगे आम तो एंजॉय कर भी एंजॉय करेंगे। तो लास्ट में वेट करेंगे जहाँफल भिडियो पूरा मजा उठे पारे आप। सो है गाइस नेक्स्ट गो हम चलते हैं अभी। अरे अरे तुम मैंने कौन कर बसिकी कौन मोबाइल चिपिलनी वाटर पार्क आज बुलाबुली कर। अरे पपी तू ये बस कौन कर वाटर पार्क आज बुलाबुली कर मजामस्ती कर कहीं बहीचा रे। अरे कौन तोर कही एत मन दुख मुँह बुले ये देख बाप के हस तार नाइस हस तोर। हेलो गाइस देखो वीडियो माध्यम आपण सब देखुची ये सुंदर दृश्य देखते केते सुंदर दृश्य पानी पूरा वाटर पार्क पानी जाले दिन तीन थर चेंज हो पानी लगातार रहुनी चेंज हमारा सुनिश्चित किए जाने चेंज न कले कि हगी देथ कि मुदे कही पारे ना। देखो ये किए बही भाई मैंने ठिया देखुं पर गाधे आउ टे गाधे करेंगे देखो पिला मैंने खेलुं सब झील पिला भी आई फैमिली लोक भी आई आमे न बहुत लोक आई वाटर पार्क बुले लास्ट में देखिए जहाँफल मजा उठे पारे आम तो जा मजा उठे सारी आपड़ मजा उठे पारे लास्ट पर्यटन वाच करें आ वीडियो माध्यम आप जन दूसरी कि दयाक मो चैनल को सब्सक्राइब करदे निहत मोर चैनल सब्सक्राइब करें जहाँफल नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन आप बेल आइकन भी दबाई देवे जहाँफल मध्य नोटिफिकेशन गला आप मो वीडियो माध्यम जिते वीडियो अपलोड हम सब्सक्राइब कर दे ओके। जब चलो भीतर जा देखिए जो माछ चित्र देखा से ऊपर गोटे पिलाटा बस जहाँफल लास्ट देखिए जहाँफल सब भिडियो मजा उठे पारे आमर भिडियो बड़ भिडियोटा आप निहत देखिए मजा उठे पारे निहत देखिए। सो हाय गाइस यदि मो भिडियो आपण भल लगी था निहत गोटे लाइक करेंगे कमेंट माध्यम निहत जनइबे मो भिडियो केमती आपको भल लगे।
ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଗୀତ ଫିତ ବାଜୁଛି ଲୋକମାନେ ଡିଆଁ ଡିଆଁ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ବଡ଼ ପିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ବି ଗାଧା ଗାଧି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନାଚୁଛନ୍ତି ପୁରା ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏଠି ଡିଜେ ବି ବାଜିଲାଣି ବକ୍ସ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଥୁଆହେଇଛି ଡିଜେ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଗୁରା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଏ ଦିଦି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତରେ ଯିବ କାଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ୱାଟର ଛୋଟ ପିଲା ଅଧିକ ଦେଖିବେ କି ଯାହା ଖରା ଦିନ ନା ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲେ ସବୁ ୱାଟର ପାର୍କ ସବୁ ଗାଧା ଗାଧି କରିବେ ସବୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ପୁରା ମୋର ପୁରା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପପି ଆଉ କେଶବ ଆମ ପପି ଆଉ କେଶବ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ନାଚାନାଚି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇଲେଣି ସବୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲୋକ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଏଇଟା 1 ବାଜିଲାଣି ନା 1 ବାଜିଥିଲା ସେମିତି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବି ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଶୂନଶାନ ହେଇଛି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିବ ଯାହା ସେତିକି ଆଉ ଖାଇବା ମାଗଣା ସବୁ ମାଗଣା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଛ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଛତା ତଳେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘସଡ଼ା ଉପରେ ଡେଇଁବେ ଏଇ ଘସଡ଼ା ସେ ଡେଇଁବେ ଆଉ ଘସଡ଼ିକି ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫସ୍କିନା ଫସିଯିବେ ଏଇଠି ୱାଟର ପାର୍କ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ୱାଟର ପାର୍କ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ ୱାଟର ପାର୍କ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଖରାଦିନ ୱାଟର ପାର୍କ ଯିବେ ନିହାତି ମଜା ଉଠାଇବେ ଏଠି ନନ୍ଦ ଆମ ନନ୍ଦ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ନନ୍ଦ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଇଏଟା ଯାହା ବୁଲି ଆ ଭିତରେ ମଝିରେ ବୁଲି ଖସି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁନି ତାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୋ ଗାଇସ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଛୋଟ ଭାଇ ଆମେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ପୁରା ଛୋଟ କୁନି ପିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଖେଳିବେ ସେପଟକୁ ସେମାନେ ଯିବେନି ଏପଟେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ବି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିଚର
ଅଛନ୍ତି ବି ଏଠି। ओके रहा आज्ञा मो भिडियो भी शेष हो जाऊँगी आपण मो भिडियो माध्यम आप जन दूसरी नेक्स्ट गो हम जाऊँ छुट्टी आमर टाइम हो गला संजय वीडियो पाखापाखि है 4टा होगा बजेला आम जाऊे वीडियो माध्यम कह रखुच्छी आप निहत भाव वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ओडिया यूट्यूबर एनपी को चैनल देख सब्सक्राइब करेंगे। ओके हम जाऊँ लास्ट वीडियो यहाँ से आम वीडियो भल लगे कमेंट निहत जन रही नमस्कार।